Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Para kiai, para ustaz, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, sesadajana badan kaula muljaki kong langkong salerana semulja guru kaula panjenengan sadaja Kiai Haji Khatib Umar matta'anallahu bituli hayatih. Taritan batan kaula Kiai Haji Khalid Muhammad ben sadaja rukhuruh keluarga besar pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ulum. Sesadajana batan kaula muljaki para guru-guru kiai-kiai selain ben sadaja alumni ben Jakarta santri. Alhamdulillah, syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Malam samangken kaula sambian sadaja bisa akumpul akin bangkin silaturahmi dalam bulan Semulja engki kak dinto bulan Ramadan, bulan puasa. Saya sebut sareng Kanjeng Nabi sebagai Sayyidus Syuhur, ratona sadaja bulan. Malam Semulja engke kak dinto malam 17 Ramadan, malam yang 14 abad yang lalu, sebagai malam pertama dari nuzulul Quran, dari turunna Al-Quran dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben malam kenikah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar nikah walaupun menurut riwayat sekuat biasana aneka terjadi malam lekoran. Biasana kan mustena beda se tak biasa kan iki. Beni mesti mon mesti neka tak mungkin di malam yang lain. Jadi mon biasana aneka beda se tak biasa. Kimon ketepaan biasa engki lekoran. Mon katepaan tak biasa berarti luaranna lekoran. Termasuk ketika Quran neka turun, aneka tepak ka Lailatul Qadar se tak biasa. Apa karena beni lekoran. Sadaja ulama neka sepakat tretan turunna Al-Quran dari sama'id dunya. Evokta sareng malaikat Jibril dak ka Kanjeng Nabi Muhammad pertama engki aneka turun bulan Ramadan tanggal 17 tepak ka Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Quran neka turun Lailatul Qadar. Sedangkan kaula samenjenengan oneng turunna malam tanggal sana apa? 17. Berarti Lailatul Qadar bekto keneka tepak ka malam 17 bejak bernilai koran gian kan 17.
Nah, samangken monorok se pertama toron 17 neka Lailatul Qadar berarti samangken 17 engki malar manter tepak ka Lailatul Qadar. Da umpama samangken malam 17 Lailatul Qadar pas bode sing ngambek dekik malam salekor kalenti ampun. Engki kalenti wanjak toron na malam 17. Mon malam 17. Montoron malam 11, kaulah sampean makin ngambek malam 17. Ki kalian diwan bae Mon 11, mon malam setong langsung pangeran ngocol Lailatul Qadar, ngojaan apa sampean? Pas berma kaulah sareng sampean nika koduna sabun malam dalam bulan Ramadan abe kodu arasa Lailatul. Nika semapan. Jadi malam setong, malam 2, malam telok, pokoknya sabun malam sampai malam terakhir, abek neka aromasa malam keneka malam Lailatul Qadar. Perkara dekik malam lekoran neka lebih semangat, engki lebih semangat jat malam lekoran. Apa napa? Beni keng polana Lailatul Qadar malolo, keng polana nomor setong ngereng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malam lekoran semangat, kita udah sampai norok semangat. Tak tahu Lailatul Qadar, tak Lailatul Qadar. Sepenting mon Kanjeng Nabi lekoran semangat, abek norok semangat. Nomor 2, anapa mak lekoran neka semangat? Karena lekoran neka malam-malam perpisahan dengan bulan Ramadan. Jadi manapun orang tinggal lagi ya Ramadan, kan kudu kelon nih Ramadan, kan engki. Pada nasambian etina abinina kakak emas setengah bulan. Orang mangkat ke orang setengah, ke orang seminggu pun kelon dalam salaman apa? Pon para abesa kan seneka. Makanya malam-malam lekoran tua aneka semangat ibadah benikeng polana Lailatul Qadar malolo tetong karena Kanjeng Nabi apareng contoh seneka. Nomor 2 karena apesa sareng bulan Ramadan. Ulama-ulama ni kan nangis setan pon malam lekoran sambil maca doa wadda Allah syahra Ramadan a'adahu Allahu alaina wadda Allah syahra Ramadan a'adahu Allahu alaina. Ini kan dibawa sambil molar. Wadda Allahu, Allah sudah akan memamitkan. Ampun pamitagi Ramadan nika sareng Gusti Allah. Tinggal beberapa hari lagi a'adahu Allahu alaina manter pangeran mabelia boleh Ramadan dalam tahun-tahun sebekal datang nika semaos. Benangis nika tak cukup malam lekoran. Molar para ulama nika sampung sampai bulan Sabal ki molar bolana tinggal lagi Ramadan. Sampai bulan takepe riaja 6 bulan pak nangis nih kan, nangis susah tinggal lagi Ramadan. Sampai bila? Sampai bulan Maulid. Maulid masuk Rabiul Awal mari molotan ambu pon molar akan temesem. Apa napa mesem? Ngambek rabuna bulan Ramadan. Jadi setengah tahun nangis tinggal lagi Ramadan, setengah tahun perak polana kadetengan Ramadan. Kaulah sampean setengah tahun nangis polana datengah Ramadan, setengah tahun perak polana pun mare puasaan kan sedikit ini. Lain. Para hadirin para Rabu sesami mulja. Engki malam semulja, malam tanggal 17, engki kita peringati nuzulul Quran. Para hadirin para Rabu sesami mulja, toreh arang-sarang nyoonda ke Allah. Langkah-langkah Ramadan yang sudah kita hayun sejak malam pertama. Engki sampai mangken malam 17, sejak hari pertama sampai kelak hari 16, baik dalam bentuk siam atau dalam bentuk qiyam, malar mantar epatatia amal seikatarema sareng Allah. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a a'malina fi syahri Ramadan. Juga nyoondak ke Allah langkah besok baki Ramadan, sisa-sisa Ramadan. Anapa mak ngocak sisa? Polana se berlalu dengan yang akan datang sudah banyak yang
abenyaan yang sudah berlalu. Karena puasaan mulai lakuna hari betul belas, lakuna malam belu belas ben sampai torota sampai hari yang ditentukan oleh Allah telasan mantar paringan kekuatan ben kemampuan sareng Allah. A'inna 'ala siyam wal qiyam adrikna warzuqna lailatal qadri ya dzal jalali wal ikram. Para hadirin para bu dalam keterangan sesekut Emmaus sareng para ustad, para guru, para kiai. Kenjarana kaula sampeyan hadir pengajian bulan Ramadan. Engki edebuaki man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Siapa-siapa orang sehadir pengajian edeleman bulan puasa kataballahu lahu pangeran bekal aparing dek ka orang geneka bikulli qadamin. Biasana para guru para kiai ngerti siapa-siapa orang sehadir pengajian bulan puasa satendek kan jeneka satendek genjer akadia ibadah setahun. Sekut sampean radio sampean mereng engki di TV muballigh pidato afakta hadis keneka. Apa jawabuna siapa-siapa orang hadir pengajian bulan puasa agak dia sampean samangkin hadir. Apa jawabuna Kanjeng Nabi satendek genjer setahun. Aneka hadis neka tretan riwayat keneka memberikan dorongan dek kaula sampeyan male semangat kaangkui ngaji khususnya bulan puasa. Hadis neka tretan mon diteliti pole enggi diteliti pole Kanjeng Nabi tak ada bu satu langkah. Apana bak kiai-kiai ustad-ustad guru mak ngerti satendek setahun male gempang pahami sareng sadaya semirengake. Male sampean sing ngedingake nek kaduli paham buaki satendek setahun. Padahal menengku hadisah Kanjeng Nabi tak ada bu satendek. Bikulli qadamin montendek neka bahasa Arabnya langkah neka khutwah. Anengki khutwatun aneka langkah. Mon bikulli khutwatin ibadata sanatin satendek setahun bener. Tapi Kanjeng Nabi tak ada bu khutwah, tapi Kanjeng Nabi ada bu qadam. Benih khutwah. Mon khutwah bener satendek. Tapi Kanjeng Nabi tak ada bu khutwah bikulli qadamin. Qadam ni kasa berempat. Dari koncok negeri ki soko sampai ke tombet ni kan mana qadam. Napa maturana sana Pak? Setapak. Mon Indonesianya juga setapak. Makanya mon ajalan on laonan benih langkah demi langkah tapi tapak demi tapak. Setapak. Bikulli qadam. Qadam ni katapak. Cakna bahasa Arab engki mon nyoro on laonan ajalan qadam bil qadam. Cakna bahasa Indonesia setapak demi setapak. Cakna bahasa Inggris step by step kan senika. Setapak demi setapak. Kanjeng Nabi tak ada bu satendek tapi setapak. Sedangkan sampean mon ngitung satendek neka ese sanapa tapak? Telok. Satendek neka ese telok tapak. Berarti mon Kanjeng Nabi ada bu bi kulli qadamin bi ibadata sana satu tapak ibadah setahun berarti ganjaran namun satendek berempat tahun. Telok tahun. Mon para guru ada bu satendek setahun ni kamali sampean gampang ngerti. Saneka satendek padahal mon ebirji boleh benih satendek setahun satendek telok. Kare ngale sampean dari kamma bodo dari maisan bodo sogabana sana patendek sampean gaganja. Sana pa 1000 tahun ba oleh nak. Kan saneka. Wasiya pangeran ni kamon kare apa ring tak nangkung ba fadlullah wasi'ah. Paparing Allah ni kaluas tak ning bending bi kekuatan ben kekayaan kaula sampean. Mon bada orang atanya, aduh satendek setahun. Arya Habib ki adobu satendek telok. Awuh mak cek bunyak nah kana itu. Masa bunyak badan arwah. Mon bada orang atanya saneka berarti orang neka tak kenal ka pangeran nah.
Kiamat dengan satendok satau. Arya boleh bodoh tambahan satendok. 3 tahun. Macam banyak nak kana. Masa bisa banyak pada narua. Orang ni kamu atanya saneka berarti tak kenal ka pangeran. Apa napa maksudnya? Beda kata banyak aneka mon orang andi sakone. Orang ni kamu andi sakone buru beda kata-kata banyak. Andi 10.000, abri 1.000, abu mak banyak kan. Kan yang kija andi na berak 10.000. 1.000 banyak. Mun sampean andi 100.000, 10.000 banyak kan yang ki. Mak banyak andi na berak 100.000. Mun sampean andi 1 juta, abri 100.000 banyak kan sedekah. Mak banyak kan. Yang abri 100.000, abri 10 euy. Apa napa? Andi na berak 1 juta. Mun andi 1 miliar, kada banyak pak sakoni 1 juta sakoni andi 1 miliar. Mun andi 1 triliun, ada 100 juta sakoni pak tak banyak. Lu pangeran ni ka andi sakapian na, tada banyak na mun mongku pangeran tita. Langki mun mongku kaula sampean, jel andi na sakoni, cerek boleh tak nama banyak. 100 rupiah banyak kan engke, jala pun abak na malarat, jala malarat cerek boleh. Lu pangeran ni kacuk ponsoki lampak jadi sobung banyak nah kau orang lampak baik tak ada banyak nah tadi ni sampean aju lu biasa beri orang seketebu mun sampean lampak selain ngocok boh mau banyak pun beri kaya tapi mun ku selampak kan saya ketebu sakoni jadi mun ku Gusti Allah pangeran kau le sampean si andi sifat ghani mughni soki ben abareng kasokian de ka orang ane kasobung cari tanah banyak sakapian na ni kasagoni sampean maca Arba'in An-Nawawiyah saya baca madrasah ibtidaiyah ni kanjeng Nabi ada bu dalam sektong hadis cek sakenga inna awwalakum wa akhirakum orang sebelum mabokna mulai Nabi Adam sampai orang samare nabokna sampai kiamat abereng setong akompol setong lapangan berupa juta miliar triliun manusia kapiri aku mulai Nabi Adam sampai Adam Malik sampai ke kiamat. Oni kasado ja apolong tong kapi nyambi proposal. Oni ka proposal sampean. Nggih tahu, mun selebur minta sombongan ngerti ka proposalnya. Saking sebuna Kanjeng Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai ke kiamat kapi apolong setong lapangan, kapi nekuk proposal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ngajukan permintaan ke Allah, boleh saya minta mobil, boleh saya minta sabo, boleh saya minta tegol, boleh saya minta bangsa saja proposalnya di ACC sareng Gusti Allah. Beri kapi, puri kapi. Apa pangeran neka sajian apa pangeran neka pas dadi malarat ta? Apa digunakan Kanjeng Nabi? Tak korang padena korang ngajerum pamasok ka aing tasek pas itu bu boleh sana pas senoro aing ka jerum neka tak korang genek saneka we tak korang tetan kakajaanna Gusti Allah merasa tindak 3 tahun gikenek monggo Allah Pak oh sampai mau punya ya tak kenal ka pangeran na sampean nih kalau pai jandik pangeran sogi kita banyak jadi usah tindak 3 tahun mau punya tak banyak monggo Allah. Pada orang boleh berkomentar, nyaman saya tendok 3 tahun. 2000 kode enak 100 tendok 300 tahun. Tak usah bojong nyaman ah. Kan engke. Kan tak usah bojong nyaman. Pon di 300 Pak. Abo di berak 1 tahun kan engke. Aneka pun andi celengan 300. Tak usah bojong Pak. Banyak orang komentar sering ngaki, dubuna kiai saya tendok 3 tahun. 2000 kau ke masjid 100 kali telok 300 ambu apa jang lakun nggih mon bada orang ngocak saneka berarti orang neka tak kenal ka abekna nggih tak kenal ka abekna mun kenal ka abekna tak ngocak saneka ceritan kenal apa pangeran neka ghani tidak ada kamus banyak bagi Allah saja kenek monggo Allah ben manusia neka fakir tada kamus banyak monggu manusia orang malolo coba neka fakir mon orang ngocok banyak nyaman 300 atau sabajang kalau pai coba neka fakir raja otang membira 300 yang pinopoi otang kau le sambian tak cukup gitu mak tak bojong nah otang ngaji kaki abunya Andri 300 den tak bojong tereh
Samangken tong bitongan iki. Tahu sami tong aduh, cipang gembangan bae. Sapa-sapa orang se arembek urusan dunia masjid katonon amalla pak bolo tahun. Aja masjid nih kawas atanya ke kanjana. Kak, engkau desak toko nama tutup mon puasaan. Buana melia beras. Masjid nih kesambian mulai Jumatan. Oh, anu mon puasaan kau lah tutup. Kau telok sore buru Mekah. Oh, tinaman deki kau telok melia beras. Ane kan arbok urusan dunia. Ane kakatonon 40 tahun, Pak. Ibadahna sampean tak kira ni pakumpul. Ane ka 40 tahu sakali ya laguna satu malam sabulan naki tetemu boleh ke kanjana karena sepeda naik jual minta berempat masjid boleh pak bolo boleh belum bolo mun sampean arempek urusan dunia masjid 10 kali mulai sampean belik umur 15 tahun samangken umur 50 35 tahun umpama dulu 35 tahun nikah 10 kali sampean arempek urusan dunia masjid berarti utang 400 mon 10 kali. Kau lah sampean arembek dunia masjid burung 400 kali ternyata. Kipas burung mah otang ada ka? Allah. Ki mon bajar perak pengajian 300 meter ki korang banyak ki saldumen sekian puluh juta ki ka Allah. Pas ibajar kala benar apa kau lah sampean. Kita tidak ada kamus banyak. Masa berpikir rempek sepeda motor masjid susah. Bebeni cacana saya salah, kenengan saya lopot. Buat aja bener mon kenengan salah cerita. Sampean ucapan benar tapi salah tempat, salah. Tore sampean mangken ngampar sejadah EWC, was afdhalul dzikri wa alam annahu la ilaha illallah. Teret sampean ngene. Mun sampean ngamuk kau lah tahlil benih tahlil lah saya salah kenangan nah saya lopot likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam setiap tempat setiap ucapan ada tempat yang cocok dan setiap tempat ada ucapan yang pantas kibarat terus bebini beda bebini nih bebini apa ada pun hadis ayyumam ra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairon illa ahbatallahu amalaha 70 sana dimma beda orang bini pas ngocak kalakena kak mun pas atokar pas ngocak engkau mulai ala kebekna kak tak toman rasana seneng sekali sosaman lho kak 70 tahun gereng amal lah pak katonon sampean 70 tahun ngeding bu 70 tahun mak nyaman ngocak mulai ala kebekna kok kak tak toman rasana seneng sosaman lho anakna berempah teloan keluar teloan nih kak olehna sosah hah pas ngocak tak toman rasana sedang sakale ane kan mengingkari nikmat Allah ya bisa andi anak telokan mak ngocak tak toman rasana sedang saya telok nih ka olehna susah apa olehna seneng pas laki boleh kasak nangis sebini boleh kasak nangis pas ngandung kan tak kan tak pas ngocak tak toman rasana senang aneh ka petong bolo lemon pas atokar bi lakena selama rumah tangga ne sampai andi kompoi 10 kali pas ngocak saneka 10 kali atokar 10 kali ngocak saneka berarti ampun andi otang ka Allah petong atos bajaran apa sampean kiai bajar nih kapon hadir pengajian makanya alhamdulillah pangeran aparing genjeren seraja kaangkui nopoe kaangkui napa nopoe bulongan kesalahan dosa kaula sampean poe kalaban genjeren lemon orang nih kenal ka abekna je abekna nih ka fakir melarat mak perak satendek setahun satendek 100 tahun abek ki buto tretan karena tumpuan dosa saya tebusa kalaban apa pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak namun pada orang ngocak masa satendok setahun mak cek benyak nah berarti orang ini kata kenal ka pangeran nah cek pangeran nah soki mon pada orang ngocak nyaman mon satendok 3 tahun 100 tendek lah 300 tahun tak usah abojang ane kata kenal ka abek namun abek nane ka
malarat. Alhamdulillah kaula sampean yakin pangeran neka soki abri berumpa aboi tadak benyakna ben abe neka aroma saja abe neka malarat beri berumpa aboi tadak soki na abe menmungku paparing dari Allah subhanahu wa Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Para hadirin, para rabu nama setong. Yakin maniki? Saya tindak setahun yakin. Saya tindak 3 tahun berma. Yakin saya tindak 300 tahun abek percaya dengan benar mada kapaparinga Allah. Alhamdulillah sambian karimetong dari Sokabena kakak anja sanapa dari Maisan kakak anja. Napa boleh kau lah sih dari Banyuwangi. Pokon mekol na boleh naneka. Mekol berkatan, mekol ganjaran kan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para hadirin, para rabu sesami mulja setong. Nomor 2. Ramadan neka tretan merupakan paparing dari Allah Subhanahu wa taala engki dek kaula sareng sampeyan sateja umat Nabi Muhammad. Napa umat selain puasa, mun puasana pada puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mun puasa pada puasa. Umat-umat sebelum kaula sampeyan puasa. Anapa pangeran neka ma'adubu kama kutiba alal ladzina min qablikum akatia puasa seampun wajibaki dok ka umat-umat sebelum abakna. Jadi umat sebelum kaula sampeyan umat Kanjeng Nabi Muhammad neka lum sebelum apun aboda puasa. Ada sudah puasa. Apa napa maedu bagi saneka male oning bahwa separenta puasa benikun perak kaulah sampean. Selain esorogia puasa, Pak. Perkara ngelakoni atau tak ngelakoni ini cakna napa cakna orang ngada ke Allah, sepenting umat sebelum kaulah sampean ampun beda perintah puasa. Napa maksud adebuna ulama di antaranya mak pangeran adebu saneka kaangkui apareng kekuatan ka kaulah sampean. Male panggelian ni kuat Pak. Puasa ni male seken abek male sadar bahwa yang lain sudah disuruh puasa lain pun esorogia. Male abek tak ngok-ngok. Tak nyaman jadi umat Muhammad rebodo puasa. Nyaman umat sembilan tak ada puasa. Wah pada puasa ke pada puasa. Engki orang ni kamun pun oning orang sebelum ngalakoni, orang sisa mangken tak mati berak ngalakoni teh. Walana kancana pun mari ngalakoni kia. Pada nasambian na wana jagaan santri pondok. Jaga jong jaga. Ayo selain la jaga kakabi kan sadeka. Anapa maki ngocak selain la jaga kakabi. Artinya bok nari jaga buniken katibian selain nyaman tedung selain la jaga kia. Jadi semangat. Mohon melak selain tedung. Marobu boleh kan sadeka. Mangkana ustad ni kan mana jaga jong jaga ayo jaga. Ayo sob marah selain jaga kakabi ayo jaga. Kocak selain jaga kakabi kan tak kerja. Masuk pe buru jaga kan iki saneka juga pangeran ngerti dek ka psikologi manusia ini kepaham bontetan jadi sampean eka boleh cong puasa ya selain lah mari puasa kakabi hari nah jadi oh iyalah takut selain tak dia engki jadi selain mari ke ngabuk lu kan engki kancana sabon tukon keluar kapi amudu nek kaki aja lekar kadibi tambengnya mana gede kan selain lah jaga kapi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya selain mari puasa. Hanya pertanyaan, napa selain neka puasa Ramadan padana kaula sareng sampean? Napa keng beda puasa lain tapi benih puasa Ramadan. Ulama beda si adebu selain neka oleh gia pak puasa Ramadan tapi tak elakoni. Umat selain neka eparingi juga sareng Gusti Allah puasa tapi tak elakoni. Bada ulama seadabu punten selain tak paringi pirak kaula sampean umat Muhammad paringi Ramadan. Wa ala kulli hal paringi utawa tak paringi sepenting umat selain tak ala ko Ramadan pirak kaula sampean paring ala ko puasa bulan Ramadan. Apa napa maksane? Ka ini keparing seru aja dari Allah. Sampai Kanjeng Nabi adabu lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Jadi saya ngatang umat ruah tahu esena Ramadan. Jong 1 tahun minta Ramadan ke kapi. Jadi saya nggak tahu. Jadi mana orang tak tahu. Mak beres sama kira 1 tahun. Beri sebulan pun ngok dari itu mugaruan. Sebulan. Dia lawan raya wasa. Lakuna. Pelkak wasa.
Laku napa kon sabenare pun tak nemu harus asar malolo. Apa napa tak tahu ka esena Ramadan. Apa debuna Kanjeng Nabi di antaranya? Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneka umat seomora paling pandek. Usia paling pendek neka usianya umat Nabi Muhammad. Contoh pun jelas beda Quran. Ngon saya tungeng banyak ba. Riwayat tungeng banyak. Se Quran boy. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh nih kan iki dakwah ngajak umat ta kaangkui apangeran dek ka Allah. Quran buaki Nabi Nuh neka dakwah 1000 tahun korang 50. Berapa berarti? 1000 tahun korang 50. Berapa berarti? Tak pati tahu matematika sampeyan. Tak sekolah. 950 tahun dakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Kaula ampun ngajak Gusti siang malam Gusti benih saja norok tapi manusia saja buru. Aneka saya sebut Nabi Nuh saare sa siang malam ada waneka 1000 tahun korang 50 berarti 950. 950 neka menjabat jadi nabi. Mangken kareng ngetong yang kak jadi nabi umur sanapa? Mau yang kak jadi nabi umur 200 berarti 950 tambah 200 berempat 1150. Mon yang kak jadi nabi umur 200. Mon yang kak jadi nabi umur 400 tak umur Nabi Nuh neka 1350. Umat Nabi Muhammad beda umur 1350. Mak berak orang tinda nama tegi ya Pak 1300. Orang enggak tinda nama tegi ya 1300. Aneka saya tu di umat saya tabongkor nika bodoh saya 1000, bodoh saya belum atos. Bahkan dalam setong kitab buaki umat Nabi Nuh neka lam yahtalim wa huwa ibnu arba'in. Lam yahtalim neka apa artinya? Tak belik. Umat Nabi Nuh neka tak belik pada usia 40 tahun kita belik ceritanya. Nyaman amain leker tak selebarannya biasa. Umur 40 tahun mak umat Nabi Nuh neka amain leker tak selebaran nyaman je tak belik. Bumono kanja mak. 40 tahun mas amain leker tak selebaran. Masuk radar. Nabi Nuh neka 40 tahun umat taki amain leker tak selebaran tak belik. Pak bolo, mak lancang 40 tahun kita beli. Engki je umur 400. Lemon umur 400 Pak bolo padana umur 4 tahun. Tak sunat ki umur 40 tahun. Nabi Ibrahim belum 40 tahun buru sunat. Oh Ibrahim kanja belum 40 tahun sa sunat. Siapa nyunat ta? Leyak pun tak tahu Pak 40 tahun lam yahtalim wa huwa ibnu arba'in. 40 tahun. Aneka kita belik. Apa napa? Umur lancang. Umat Nabi Muhammad 40 buni tak belik pun lik tak belik tak itu mengarwan. Nah, parak mati ya engki 40 tahun ni. Berde setong riwayat buaki berde setong orang masuk setong kampung. Sa kampung ni nangis kakapit. Sa kampung ni mola susah. Intades nang kapi nangis. Masuk kasak nangis kakapit. Bodoh apa ya? Pas atanya apa neka masyarakat mak pada susah, bodoh musibah napa? Anu kak dito kelak kulaku bodoh kifayah, bodoh jenazah, bodoh orang sobung umur. Saya rasa sobung umur mak tangisi orang sakampung napa kiai, punten benih kiai. Napa pemimpin pak patinggi fokus mak tangisi benih. Apa orang soki lampe benih. Pasera se mate ni kama itangis si orang sa kampung. Ano boda nak kanak ngoda lanceng. Fokus nak kanak na soleh. Kita abini ki lanceng ki ngoda mate. Hubung umur tadi sa kampung norok neser mate ngoda. Eka di ma eka desa. Umur sa pun apa se mate nika.
400 tahun. Jadi mate umur 400 tahun, tangise mate muda. Umur ra berempah. 400 tahun ni kakak pinangis pola na mate muda. Lemon 400 tahun ki yang ke muda pas tua na berempah. Monika samangkin mak 400 tahun pak. 100 tahun tak mate tangis pak bi komboy ya. Mak tak mate kae mak serat. Saya Aladina pun tak kelar. Monika 400 tahun anak pak mate ngoda. Tujuh umur lancok. La umat Muhammad panda. Kanjeng Nabi ajabu a'maru ummati wa fi riwayatin hasadu ummati masari'uhum mate natang umat ruwa umurra ma baina sittina wa sab'ina antara nasabitek sampai 70. Benikun berak Kanjeng Nabi si ajabu kenyataan berbicara. Kanjeng Nabi sabitek telo. Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq sabitak telo. Amiril Mukminin Umar ibn Al-Khattab sabitak telo. Khalifatul Rasulullah Sayyidina Utsman sabitak Sayyidina Ali bin Abi Thalib sabitak telo. Tapi sabitak telo, Pak. Kanjeng Nabi sabitak telo, Sayyidina Abu Bakar sabitak telo, Sayyidina Umar sabitak telo, Sayyidina Ali sabitak telo. Selancang umur pirak hitong, Sayyidina Utsman belum polo 2. Tapi bisa bidak telok. Sayyidina Utsman malah belum boleh 2. Makanya sampai alhamdulillah saya nyaman Utsman. Pola ini pola. Oleh barokana Sayyidina pola sampai ke belum boleh 2 pola Al Imam Asy-Syafi'i guru kaula sambian saja sahibul madhab. Sana pak umur sampai terkenal seperti penjuru dunia. Indonesia mayoritas madhab Syafi'i. Bahkan di dunia madhab yang berlaku neka paling banyak madhab Syafi'i. Sana apa umur Imam Syafi'i? Lahir tahun 150, sete tahun 204. Imam Syafi'i perak umur 4 tahun. 54 tahun. Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sana apa umur Imam Syafi'i? Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang terkenal dengan karangan-karangannya. Mon Imam Nawawi neka ngarang kitab Yahya bin Sharaf An-Nawawi neka mon ngarang kitab bukto kene kang nganggo demar talpek, demar minyak. Pas minyak nak iya bi mate demar neka tak posang nyari minyak bunten gerigi naik pas neka polom-polon neka bisa terak dadi demar. Terak langsung dadi demar neka. Imam Nawawi ini. Ngarang kitab sampai ulama ada bu kitab pa bi umurra abenyaan kitab pa. Kaulah sampean umur perak lancang tandi kitab sekali. Mame kira ngarang jak maca tak tahu. Imam Nawawi ini ka kitab pa bi umurra abenyaan kitab pa. Saya terkenal Minhajut Talibin. Dalam ilmu fikih. Puncak pelajaran fikih mon pesantren, sekolahan Minhajut Talibin. Sana apa? Siapa ngarang? Imam Nawawi. Beda kitab wiridan saya terkenal Azkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi. Sampai para ulama, para wali ini saking pentingnya kitab Azkar. Sampai ada bi' ad-daroh washtaril azkaroh. Bi'idar washtaril azkar. Jual bungkona bek na cong, jek saking ngarega azkar ro sampai jual bungkona, beli kitab azkar. Apa pentingan dari bek nanti bungko? Saking pentingnya kitab azkar nih. Sampai ada jual bungkona, kabeli kitab azkar. Monjek saking ngarega kitab azkar sampai jual bungko. Sampean mah azkar masa sampai jual sarung tak kira pak? Meleh sampean kitab azkar An-Nawawiyah. Saking pentingnya kitab azkar nih. Makanya jadi pelajaran resmi kitab azkar nih. Sampai ada saya jual ad-daro bungkona bekna. Yang kuya apa? Washtaril azkar. Beli ya kitab azkar. Bi'idar washtaril azkar. Saking pentingnya. Juga yang terkenal Arba'in An-Nawawiyah. Karangan-karangan Imam An-Nawawi.
Al-Habibil Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah taala wa nafa'ana bih, seorang wali besar ke Hadramaut dan beliau buta. Ta'abas. Al-Habib Ahmad bin Hasan. Setong bekto ya cek tonton bi setong orang masuk ke setong perpustakaan. Maktabah. Oke, kitab acicir, lemari-lemari nika ese kitab. Pas apa cakna orang nika? Cakna setong orang Habib nyoon tolong abdina ponduta gi kitab sesakirana mun emaos bisa nyambi manfaat fid dunya wal akhirah. Peleaki. Lah ini kan berarti kan sudah di luar jangkauan akal. Soro mele kitab soro orang buta bermacarana mele. Berarti kan bukan menggunakan basir, tapi menggunakan basirah. Bukan menggunakan mata zahir, tapi menggunakan mata batin. Indra keenam. Buka. Labenga lemari. Kekep. Itu Bu, Arya Jong. Buka boleh saya lain. Buta nih kan, Muhammad bin Hasan nih kan. Itu Bu, Arya Jong. Terus sampai sotojo lemari nih kan dikoreksi dengan kekep perak beliau. Itu Bu. Oleh kitab setompo, Arya Jong baca, Arya nyambi manfaat dunia sampai ke akhirat. Ternyata dilihat semua kitab setebu karangan Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kabi karangan Imam Nawawi. Timbul tanya aki Habib mak kadin to saya pilih engkau ngabesaki cong beda cahaya saya tembus katang ate dari kitab-kitab dia. Imam An-Nawawi. Sana Pak umur Imam Nawawi mak hebat sana kenapa sampai 100 sagabi 130 Imam Nawawi umur 40 telok tahun. Mangga nangas tete si anya Nawawi. Wongguan nih kan ya. Tengate si anya Nawawi lagu ngalak beres asalametan au ba Usman. Habis kaki Khalid nyambi ajam je bermah ngobo nyama ge. Yo ba siapa jong siapa nya mana ba Nawawi. Iyo ba siapa? Iyo ba Utsman. Apa napa? Aduh, takut mati kan. Tapi malaikat tak tahu kan Nawawi, tak tahu kan Utsman. Pak tegaknya mau Utsman membuktikan mati ya. Kita sudah teruji. Bukti di kalangan masyarakat sabitak betong bolong. Lanjang umur saya kor ibadah dak ka Allah. Lanjang umur tak ibadah. Bada orang atotoran ka kaulah. Abdi nandi kae majedi erogo jampi Banyuwangi. Umur rasa mungkin 135. Tapi numpak sepeda pancat nih biasa medal sepeda sogok nyaman. Atane ki kasabon nih ka alanduk nih kuat padahal umur pun 135. Kau dah tak mengak. Kau lah tanya, abajang apa tak abajang kayak nabak naruh. Saya umur 135, saya kacua ki bisa kita tak buka ki tegap sana ka. Alanduk ki nyaman. Kau tak mengak abajang apa tak abajang. Ini kata pati abajang. Peron berarti kayak namanya. Boker peron tak sakit Pak. Peron ni kan pilek ni kesalis mata toman. Peron tak sakit tak berumah. Tapi tak ibadah. Apa perlu lanjang umur tak buka tak sakit tak ibadah. Bangsa peronnya mana ini? Tegak pun tak sampai tua. As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra il-Batul. Sayyidatu Nisa'il Alamin. Ratona orang bini maki swarga Siti Fatimah. Sana Pak umurah sangalekor seda Siti Fatimah. Aneka umurah umat Nabi. Sangalekor Siti Fatimah. Wassalamualaikum. Tutirato. Bodoh nyai sampai umur 90. Tak deti-deti rato. Pak kuntal pos. Kita abojeng tak beremah. Aneka sangalekor tahun Siti Fatimah. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad ini kan sudah terbukti digunakan Kanjeng Nabi hasadu ummati wa fi riwayatin a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in dan kenyataan berbicara seperti itu. Nangis Kanjeng Nabi melihat bahwa jatah umur umatnya ini kapanda molar mator dak ke Allah. Gusti kalaban umur sepanda kak dito. Otomatis kesempatan ibadah sangat sebentar. Otomatis nanti pahala sangat sedikit. Pun ketinggalan umat abdi bagi akhirat Gusti. Bodoh seibadah sampai 900 tahun. Bodoh seibadah sampai belum 100 tahun. Bodoh seibadah sampai 1000 tahun. Lah umat Muhammad sabitok tahun. Bodoh kaki pun ibadah tak nyapok tetan nabang 900 tahun. Beremah. Aneka ajet soro ajalan beri bekto 10 hari.
Soro ajalan so ibrik bakto 10 hari. 10 hari teka ajalan so ko on-laonan, Pak. Iki. On-laonan 10 hari. Hidup Pak kajewan. Sambian ibrik sehari. Kak pun pasan tak sampai sama pun. Tak kira nabung kasih 10 hari. Teka pun 10 hari ajalan on-laonan. Apa? Waktu lebih lama. Kesempatan lebih panjang. Pahala lebih banyak. Umat Muhammad sabidak tahun. Nabung ngasih 1000 tahun. Tak nok kemolar kanjeng Nabi katipun apa? Nasib umat abdina Gusti. Pas pangeran aparing Ramadan ben aparing Lailatul Qadar sebede idul Ramadan sambil ada bu Gusti Allah Arya Muhammad fasilitas dek ka umat tabekna teka umur panda kala ben nompak Ramadan ria bisa nabeng kenjerenna umat se umur 1000 atau 1000 tahun. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan. 1000 bulan neka belum polo tahun, 3 bulan, 3 hari komati sekian. Lailatul Qadar kan 1000 bulan. 1000 bulan neka belum polo 3 tahun. Mun sampian odik mulai belik paring umur sabidak tahun, mulai 15 sampai sabidak berapa? Pak Polo 5 kan iki. 45 tahun sampean ibadah. Dari 45 ni kapon, puasa ni kaberak 10 kali oleh Lailatul Qadar. Saya 35 tak terawih tak beremah. Semelo berak melo 10. 10 kali belum polo telok. Berarti belum atos telok polo. 10 Lailatul Qadar pun belum atos. Mondu polo kali oleh 1600 sekian tak ada apa nak umat Nabi Nuh meni penting kau lah sareng sampean mon etompa ongku Lailatul Qadar nggih mon dina aki Lailatul Qadar tak mikir tarawih tak pate tarawih kenika iki pada boy sabitek ne kawan tak kira nabeng tetan Allah sudah memberikan fasilitas keng abek saya tak ngangkui fasilitas kenika Ramadan ni katritan para hadirin para bukan akan menambah kedekatan umat ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam setong riwayat Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah diajak berbicara langsung oleh Allah di Bukit Tursina sampai Allah adebu wa kallamallahu Musa taklima ben adebu Allah dekkan Nabi Musa kala ben dobuna secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril lain bi nabi-nabi selain. Mau nabi-nabi selain ini kan Abu Dobu sareng Gusti Allah lewat kurir namanya malaikat. Yang gak dinto malaikat Jibril. Ampun dari bungana ben perakka jazakallahu khair. Dari bungana ben perakka Nabi Musa alaihi salatu wassalam diajak berbicara langsung dan sejarah mencatat tidak pernah ada manusia yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah tanpa melewati malaikat Jibril. Sobung kapi Quran neka kapi kitab neka turun dek nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Musa, aneka kapi lebat malaikat Jibril. Musa mak langsung. Maka Nabi Musa neka oleh pangkat kalimullah di Bukit Tursina. Setelah epakon sareng Gusti Allah kaangkui napanya mana berkhalwat 30 hari kemudian 30 malam ditambah lagi 10 malam sampai depak ke miqat sampai ke depak ke bekto janjina Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa takri'u langsung aneka pangkat setae kaule sareng manusia selain pungan Nabi Musa perak meluap-luap kegembiraan Nabi Musa nika pas matur dek ke Allah ya Rabbi hal akramta ahadan mithla ma akramtani haitsu asma'tani kalamaka duh Gusti hal akramta ahadan bebeda Gusti orang se pamulja sareng ajunan mithla ma akramtani akatia ajunan mamulja dek ka abdina haitsu asma'tani kalamak salastena panjenengan memperdengarkan mangeding dek ka abdina kalama ajunan langsung tanpa perantara malaikat Jibril bodo Gusti orang sing lebih mulja dari abdina aneka pertanyaan Nabi Musa dek ka Allah kembangna Gusti pun apa itunya neka bodo orang sing lebih mulja dek ajunan syarat dek ka abdina lebih mulia dari saya apakah ada setelah saya diajak mendengarkan langsung kalammu tanpa perantara malaikat berdoa saya lebih mulia dari abdina oh apa debuna Allah
Qala na'am. Bodoh Musa. Saya lebih mulia dari abdina. Bodoh. Padahal prediksi Nabi Musa. Perkiraan Allah ada tak ada Musa. Nari alasin nomor satu. Ternyata di luar dugaan. Apa debuna Allah? Qal na'am. Bodoh Musa. Inna li ibadan ukhrijuhum fi akhiriz zaman. Yang lebih mengagetkan Nabi Musa, Allah ada innali ibadan. Ibad mereka kan banyak, Pak. Mun abad satu, mun ibad banyak. Nabi Musa mereka andi pikiran, Pak. Setonga orang selebih mul jadi dia abad tak kira bodoh. Tapi ternyata Allah ada bodoh Musa, banyak boleh. Banyak jangan saya mul jadi dari mana. Saya mul lebih mul jadi dari abdina, banyak. Aduh. Manhum ya Rabb. Pasera kak ditos ya amul jaan dari abdina bunyak boleh pasera. Hum ummatu Ahmad. Ummat Muhammad roh atengkian dari mana? Apa jebuna Nabi Musa? Abdina Gusti pamulja sareng ajunan faktanya ada diajak berbicara langsung sareng ajunan di Bukit Tursina dan tidak pernah ada orang yang bisa seperti itu. Umat Muhammad kak ditomulja kenapa buktinya? Fa'ukrimuhum bi syahri Ramadan. Engkau mamulja umat Muhammad sehingga na pangkata ia tasana bekna kalaban sebab beni acaca ngaria pada nabekna beni kalaban sebab bulan Ramadan. Ya Musa, fa inni kallamtuka wa baini wa bainaka sab'una alfi hijab. Bok tahu cong, bok tongko acaca bi bok naroe Bukit Tursina, bok na aroma sacek semak na kangko, belum ki beda petong polo ebu tabir, aling-aling antara engkau kabok na, bunyi langsung ki beda petong ebu keng bok na tak tahu. Sebabna aroma semak tapi faida samat ummatu Ahmad wa biyaddat shifahuhum wasfarrat alwanuhum arfa'u tilkal hujuba waqtal iftar. Bakna tahu cong umat Muhammad ruamon abuasa kereng cong bibir rasa are penting tak nginom kereng gerungan na lapar tabukna sampai pelai muana lemes abukna saare penting tak ngakan. Bakna tahu tingpula adzan Allahu akbar pas ngala aing umat Muhammad. Pas ngenom Allahumma laka sumtu tekak pera aing pote buka jong petong bola tabir wa debi engkau saya kena engkau asmaan ka umat Muhammad dari semak nang kau kabekna. Apa debuna Nabi Musa? Asojud Nabi Musa ka Allah sambil matur ya Rabbi ij'alhum min ummati. Ya Rabbi ij'alhum min ummati Gusti pada tiaki umat Muhammad pada ti umat abdina. Umat Muhammad patati umat abdina. Artinya kaula sareng sampeyan aneka elamar sareng Nabi Musa kaangku tadi umat Nabi Musa. Apa napa? Nabi Musa ngeding caritana sampeyan polana puasa. Ngeding caritana tak ngabosaki kenyataanna. Ngebilan kaula sampeyan kita keluar berak ngeding umat Muhammad ro puasa muana pelai bibirna kereng buka betong bola ibu sehingga nangko asma anda ka umat Muhammad tempong semak nangko ka nabilon caretana saneka tuti terro Nabi Musa patati umat abdina Gusti mun ningku kenyataan samangken puasaan yang siang kok rokokan masuk ka burung pon ya Allah ngeding caretana apa napa Nabi Musa alamar kaula sampean polana kaula sampean andi Ramadan mun kaula sampean elamar ka sareng Nabi Musa Ramadan nah mesti kan norok kiya Nabi Musa bisa norok puasa apa debuna Allah tak bisa Musa lai toles bingko dalam kitab azali bahwa ruwa ubbatu Muhammad bani ummatu Musa tak bisa apa debuna Nabi Musa putus asa buntul kengcek terona puasa apa debuna Nabi Musa? Ij'alni min ummati dzalikan nabi. Wes, tak usah itu berapun. Man Nabi umat Muhammad si aibuan jutaan tak ibarengaki eventa samaken abdina boy alle patati umat Nabi Muhammad. Pon ambu tati nabi, ambu tati rasul, tati orang biasa boy keng abuasa. Ij'alni min ummati dzalikan nabi. Abdina patati umat keneka pun. Apa debuna Allah? Istaqdamta wastakhara. Tak bisa Musa istaqdamta buat nalakare keluar setia wastakhara umat Muhammad paki kaibuan tahun boleh baru mah buat nasi kajaba si orang ni berdebok tuana mate. Tak bisa. Walakin sa'ajma'u bainaka wa bainahu
fi daril qaror. De kita pengkok mapolo ngabek na Musa bi Muhammad bi umat Muhammad paki ya akhirat. Nabi Musa ni maksa pak si puasa. Kau lah si sampean si suruh puasa. Tak puasa. Apa beres lagi? Nabi Musa. Tutik kemuliaan nikah. Saya paringaki sareng Allah dak kaula sampean kalaban subuh puasa nika tidak ternilai sampai Kanjeng Nabi ada bugela lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Paham ini? Saya nomor berapa nih? 2. Saya mesti tong napa kalau pai wan iki onjakna sampean wan. Oh, saya nomor 2. Saya nomor 3. Saya nomor 2, saya mesti tong gelak fadilah talabul ilmi fi Ramadan. Oh, les bangak gengah. Apa sampean? Tapi alhamdulillah ki ya pangeran nek paring lupa nggih, mun pas tak lupa. Tak ning beli boleh kan mencari lupa, tahun boleh beli, boleh tak tahu sampean je kalau lupa. Setong fadilah talabul ilmi fi Ramadan bi kulli qadamin ibadat sana satendek setahun tapi satendek 3 tahun. Nomor 2 umat Muhammad nika umur sebanda, umat selain umur lanceng kala benabang lanceng umat selain umur selanceng abok bisa kalah, eta beng kala ben puasa, eta ben kala ben Lailatul Qadar nomor 3. Nomor 3 iki. Tak nutut terus akhina bi kala kajopok sampean nih. Ini kepuasaan tak pati rosak pidato nih, kamu luar puasa, tak itu mau karuan, ini puasaan nih kan, tak oleh coran-coran, kau tubuk serius sakonik nih kan, Ramadan nih kan. Nomor 3, nomor 3 ini, tadi kau berapa? Wah, belum hian beri nih, bukan kasawar nih kan, ini. Maka oleh saya pidato sampai kasawar kelar, sambian sih ngedi ngakia kuat, nama tak kuat? Betul, mohon kuat loh. Kau lah kuat. Kau lah ni kamu surah pidato cek kuat tak? Wah kuat warana man surah pidato. 3 kali 5 kali semalam siap. Sambian sing ngiding lagi tak kok tedung pada ke. Kuat sambian. Sampai sahur? Tore. Pokon ke Khalid makon sahur beb. Tore. Kor bitongan apa mapan kan yang kira. Lain. Dia deng magendeng. Wah. Larang ilmu ni Pak. On. Ambil merah juk, hahaha. Tapi tahu Pak. Saya nomor 3 ini, mantur manfaat, mantur barokah. Ibadah selain ini aneka genjerena beda taninganna. Oneng beda taninganna sampean. Kita neng saya canteng, 2 canteng, 1 kilo, 2 kilo, setong 2. Mon ibadah puasa, aneka ibadah segenjerena tada taninganna. Sampean tanya pun kakak bi Quran hadis atau baga kiai kok tanya on orang puasa kak dito kiai genjerena sanapa napa setong napa 100 napa 500 napa 1000 napa 1 juta napa 5 juta napa 1 miliar napa 10 miliar napa 1 triliun berempa genjerena ibadah puasa aneka sobung tanenganna kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dhifin illas saum. Kapi ni kak saja ibadah abojong aberet sambian kapi bi asyri amthaliha sabolo setong genjeran sabolo abojong sarakaat padana abojong sabolo rakaat ila 700 dhifin bisa sampai 700 korseken koso engki maca Quran sabolo bocah kalau bentajwid bener bisa 100. Tadabbur gak kamak nana sampai tadarus mapan sampai 700. Padahal engak kata tadarus dalam bulan Ramadan beda bacaan Quran si anyama tadarus. Mulai bila beda tadarus nih kata. Beda tadarus kan cana sampean apa ya kerlangker macane kan apanya mana? Tadarus. Siapa yang mencanangkan tadarus di atas bumi neka? Yang pertama kali tadarus aneka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng malaikat Jibril. Tadarus. Napa tadarus neka? Tadarus neka mun sampean ning bahasana dari kata-kata darosa. Darosa yadrusu. Napa artinya? Belajar. Darosa belajar, madrasah kenangana belajar kan seneka. Darosa belajar.
Ebri ta iade dadi ta darosa. Mareddal ebri alif tadarosa. Enggi bi ziyadati ta'i fi awwalihi wal ba'da fa'il fi'li terdiri dari darosa menjadi tadarosa. Apa faedahnya di antaranya? Bi mutawa'ah bainatsnain, saling. Mun darosa neka belajar, mun tadarosa saling belajar, saling ajar. Mun doroba neka nokol, mun tokaran saling tokol tadoroba. Tadoroba neka pun saling antem neka Pak tadoroba. Mun darosa neka ajar, tadarosa saling belajar. Artinya berma, mainnya mai tadarus. Nabi Muhammad neka tadarus, Pak. Sareng malaikat Jibril. Dalam hadis sahih, buaki Kanjeng Nabi neka ajwadun nas, paling lambekna orang. Wa ajwadu makana fi Ramadan. Bondori lambekna Kanjeng Nabi neka paling lambekna boleh mun tepak bulan puasa. Sampai buaki padana angin yang bertiup. Beda angin neka ambu, beda. So bung bro Nabi Muhammad neka saking lambekna sampai langsangnya lambekna sampai pada naik. Khusus saat bulan Ramadan, Ramadan sebelumnya, Ramadan se malaikat Jibril Rabu saben malam. Malaikat Jibril neka Rabu ka Kanjeng Nabi Muhammad neka benilem samalam, tak disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Mun sakira nama turun wahyu, turun malaikat Jibril. Afakta firman Allah. Ibadah Pak. Tapi mun Ramadan saben malam malaikat Jibril neka Rabu. Napa? Fayudarisul Qur'ana. Bertadarus Nabi Muhammad neka sareng malaikat Jibril. Malaikat Jibril maca, Nabi Muhammad merengaki, Kanjeng Nabi maca, Jibril merengaki. Ah, itu resaki sareng sahabat sampai kasamangken sampean puasaan neka tadarus. Napa saling ajarnya mana tadarosa ya tadarosu tadarusan, saling belajar. Kaula maca sambian ngedingaki. Pola bede kalopotan dari kaula sambian matepak. Pola bede bacaan saya tepak dari kaula sambian bisa belajar. Oh, wetian saya tepak ngari ya. Aneh mana tadarus. Sabalik ke sambian saya maca, kaula saya ngedingaki. Pola sampean bode salah maca, kaula saya matepak. Pola bode sampean bacaan bener, saya tak pada bi kaula. Oh, berarti engkok saya salah, saya bener ngak ane kan mana tadarus sampean maca, kaula ngedingaki, kaula maca sampean ngedingaki. Beni kaula maca sampean ngakan kolak, sampean maca kaula ngakan kolak. Beni tadarusnya mana neka? Ancor-ancoran. Aneka kancana mah Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kancana bodi teras makan kolak. Engge, deki kancana datang sedia. Shadaqallahul azim. Pada macam kok makan kolak gelu. Halo. Apa ini? Beni tadarus, baman kini kasih maca salah sapa sih matepa. Dia kancana ngakan kolak. Kendian. Bengok abareng shadaqallahul azim. Totop Qur'anna won sabek gelu ngakan abareng. Mari ngakan mak celok terus aroko turun gelu. Katanian kejuwenna aroko. Mari aroko amur kemur mun perlu tajdidul wudu buka boleh abareng baca boleh. Tadarus neganya mana. Aneka benih kan dia. Aku dek, kok gak ada ya? Celep kalau karo deki tak nyaman. Yalah. Kok maca? Mon mari tu dia beli ngakan lagi ya? Iyalah mah. Romban nang alek kancana datang sadaqallahul azim. Bagi mega. Ya, yo kare sabarohian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apanya mana? Sajan malam, sajan tak ada kancana dibian. Nyaman. Kolekai sambil ke dalam nangker. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya sendok. Alladzi khalaqal mauta. Nyaman. Mare tabarak ya bi pun sabanci kan iki. Beni tadarus nih kasalbutnya mana nih kata. Tare dikembalikan kepada maknanya tadarosa, saling belajar. Aneka. Sana apa ganjarna? 10. Mapan 100. Tadabbur 200 sampai 700 dha'f. Sampai 700.
Kabina pon sampian atar dengguring kangge orang tadarus. Sambil satalam polek dengguring aneka genjerena sapolo. Mon gedung bagus nyaman 100. Anga aduh 500. Celep rekarena buka paling 50. Ben sebetoreta. Engki 700 Pak genjerena. Engki lagi nyambi dengguring perak setong. Bentuk plastik. Nika yang kuwi. Ma perak setong boh 700. Genjeran nah 700. Dengguring apa kun setong. Orang sorong akan genjeran. Engke. Padahal puasa iya dak na orang ni Assalamualaikum warahmatullahi apa jang Waalaikumsalam warahmatullahi. Engke cak nak aja boh bocah tonggaknya. Wah macam-macam tolai wana dubuna Kanjeng Nabi bauna colokna orang puasa dia pada namisik. Iya heran. Itunya bakun bau tamanco. Lain. Artinya tak ngocol itunya gini kawak bodoh kenangan abang saya bang nika. Dengguring 700 genjeran. Nah dengguring apa kun? Seto. Dadi pokon satu aja nika ibadah beda tandingan nah. Illa saum mon puasa tada tandingan nah Pak. 100, 500, 700 debuna Allah pokoknya selain 10 sampai 700 taning mun puasa tada tandingan nah titik keng pangeran tak debu anapa mak tada tandingan nah anapa mak tada tandingan nah setong sebab ini ngaki anapa mak puasa nika tada tandingan nah setong puasa nika sebut sareng Kanjeng Nabi sebagai syahrus sabr nika lancang mau terang kiri syahrus sabr bulan sabar. Kanjeng Nabi wa huwa syahrus sabr. Puasa wah bulan sabar. Puasa neka bulan sabar. Dalam riwayat lain, dalam hadis bersetong orang dari Bahili. Bahili neka setong suku jauh. Jauh dari Madinah neka jauh. Orang Bahili neka bisa nyabis ke Kanjeng Nabi setahun sekalian. Saking jauh na kenangan. Jadi setahun buru bisa nyabis. Setong bakto nyabis ke Kanjeng Nabi setahun. Sambil matur. Abdi na Kanjeng Nabi saya nyabis tahun saya tabongkor. Panjenengan enggak. Apa coba Kanjeng Nabi teh? Ka umat neka perhatian. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa debuna Kanjeng Nabi? Jangan engak abdi nasi tahun sapongkor. Kanjeng Nabi tak adebu engak, tapi Kanjeng Nabi adebu yang jokkan lebih daripada engak. Apa debuna Kanjeng Nabi? Bomak koros buat nasihat. Lo kan berarti kan benikun pera engak benikun pera engak tapi sampai ke kondisi fisiknya masih ingat. Kan perak korek enggak kan kau. Bening pas tak tahu. Boh, enggak kapten. Siapa buat naik? Kalau baik kau. Boh, kancana di mini madrasah. Tak tahu. Lupa kau. Ya, Kanjeng Nabi ada bu. Enggak kapten. Apa debuna Kanjeng Nabi? Mak koros buat. Sakit tak bermah. Punten Kanjeng Nabi abdina Nabi siang tak ngakan. Puasa. Resa are. Kiri sehari. Apa komentarnya beliau? Seorang Kanjeng Nabi neka tobibu qulubina, dokter spesialis kanggo kaula sareng sampean yang tidak gampang memberikan resep kecuali sesuai dengan dosis kemampuan pasiennya. Apa debuna Kanjeng Nabi? Puasa beuna jong sabenare. Apa Kanjeng Nabi ada dadi wali saja akeh mati puasa malolo hebat. Punten. Apa debuna Kanjeng Nabi? Man amaraka an tu'adziba nafsak. Man amaraka an tu'adziba nafsaka. Siapa saya nyoroba na nyiksa abek na jong. Ma puasa sare-sare sakir koros pada naria. Saya nyoro nyiksa abek siapa? Kan dicoba sama Kanjeng Nabi. Kukular manja. Apa songking memaksakan diri apa keng mampu? Siapa saya nyoro nyiksa abek? Aja apa punten Kanjeng Nabi. Inni aqwa. Dalam riwayat lain inna bi quwwatan. Yang ibadah saya ada riwayat ini aqwa, riwayat lain inna bi quwwatan.
Abdi naki andi kekuatan kanjeng Nabi mana Nabi puasa benih-benih keng nyiksa apa. Lelah cong tak oleh sum syahrus sabr wa yauman ba'dahu. Puasa ya cong bulan sabar puasa penting Ramadan. Jadi kanjeng Nabi ada bulan sabar bulan puasa. Sum syahrus sabr wa yauman ba'dahu. Puasa Ramadan sare mare ruah. Oh punten inna bi quwwah ya Rasulullah inni aqwa kuat kanjeng Nabi sum syahrus sabr wa yaumaini ba'dahu kuat ki kanjeng Nabi sum syahrus sabr wa thalathat ayyam ba'dahu telu are bulan selain puasa Ramadan kanjeng Nabi apa debuna kuat ki kanjeng Nabi debuna orang nika sum syahrus sabr wa sum asyurul hurum puasa bulan Ramadan dan puasa bulan-bulan semulja se arbaatun hurum se pampak keruan. Jadi kanjeng Nabi ada bulan Ramadan neka bulan sabar. Dalam riwayat lain, as-saumu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Puasa ruas sabarona dari kesabaran, sabar sabarona dari iman. Dan dengan latar belakang itulah puasa neka bulan sabar. Kanjeng Nabi ada wa huwa syahrus sabr. Kanjeng Nabi ada as-saumu nisfus sabr. Puasa ruah pangkal kesabaran dan sabar pangkal keimanan. Monpon ibadah neka diikuti dan dilandasi dengan kesabaran. Siapa sih bengal naning kenjerana? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Aneka enggi urut-urutan pemikiran saneka karena Ramadan neka bulan sabar puasa neka didasari dengan kesabaran berempatan denganna innama yuwaffas sabiruna bekal parengi orang sabar ajrahum ganjaranna bighairi hisab tanpa hitungan ganjaran se paling raja dek ka orang sabar se tak bisa bitong kalaban bitongan 700 7 juta 7 miliar napa ma'iyah kebersamaan dengan Allah innallaha ma'as temukan ini, jadi sokong tandingan anak ajzibe kok setong. Latar yang pertama, alasan pertama, apa puasa? Nomor 2, Allah ajabu dalam hadisnya kata terus illa syam fa innahu li. Puasa ruwa karena sengkok. Puasa ruwa karena sengkok. Lah pertanyaan selain ibadah selain kenapa karena Allah? Fa innahu li ay lillah. Puasa ruwa lillah. Apa sampean abojeng tak lillah? Kelak sampean abojeng isya munyi bermain. Usolli fardhu isya arba'atin mustaqbilatul ma'muman lillah. Kapilillah, Pak. Apa napa Allah ma'adabu puasa selillah? Selain apa tak yang lillah? Selain lillah ki ya tetan. Tapi kadar keikhlasan neka tak kajak pada nak ikhlas puasa. Apa napa maksud neka? Pola nak puasa neka ibadah pasif. Ibadah pasif neka tak tengale mata. Mon ibadah aktif kan di tangale. Allahu Akbar. Kan di tangale. Cakna saya budi. Mak cek khusuk nagi air. Bismillahirrahmanirrahim. Mak cek besar suara. Jadi masih banyak pandangan manusia. Kadang-kadang mangkat dari bungkok ikhlasnya bisa serban. Dak maka berjamaah. Ikhlas tak ada niatan napa-napa. Dak pak masjid mak imam mak tak datang. Alenga seikhlas gelak banyak isodok buat nalang imamnya ikhlas tingpon ngimame Allahu Akbar amonya ya mon bi imam biasa najat nyamanan sing kok mon bolana kan apa pun jadi pandangan manusia ini kan masih banyak masuk ke dalam ibadah-ibadah yang lain karena ibadah aktif gerak masih bisa dipandang oleh manusia nyompong 10.000 1.000 masjid kot kene. Mamasuk aki etotopin. Takok tangale orang. Takok tak ikhlas. Polana saya bu. Mon saya kata bu, apa kalau aneh kaki bendonan. Kadang-kadang ibu kikap takmir sorong umaki dari Pak Anu saya ketebu asaraan boleh gini kan. Jadi masih banyak pandangan manusia. Mon puasa apa sih habis gina? Wujud tak puasana sampean badan apa? Bodo puasane kata ngali bungkol. Mereng culun. Arwah puasa tak mereng kan tak kira. Biasa. Makanya kadang-kadang mau diancang buka puasa, pada saya puasa, bisa tak puasa, pada noro ase lagi ya. Buka bersama. Padahal saya hadir saparo tak puasa. Dan kadang saya tak puasa sejak coba.
Cek panas saya puasaan dia. Padahal pun mari ngenom gula ibu kan ada. Jadi puasa neka tidak bisa dilihat mata. Sehingga ada bu pangeran illa syam fa in illa shaum fa innahu li. Puasa ro karena engkau cong. Apa selain tak karena Allah? Karena Allah. Tapi masih banyak dimasuki riya, sum'ah atau selain ujub. Tapi men puasa apa sih? Ibu dengar kau orang cerita itu ngalih. Sampai nak coba-coba kering dibi, rogi dibi. Reng mamereng ya gila iyo. Rengan yang tak bisa. Nah, karena didasari dengan keikhlasan yang besar, tak bisa etaning kenjerena. Aneka puasa. Bensi terakhir, puasa neka debuna ulama. Ana apa pangeran mak debu? Angin puasa. Puasa ruang kok saya beri. Inna. Ana ajizibe. Engkau saya kenjera. Saya lain tak sorok norok. Apa maksudnya? Puasa. Illa saum. Pun paham gila. Diafali dengan kesabaran. Nomor 2. Fa innahu li. Ana apa mak debu li? Karena tidak bisa dimasuki dengan riak. Wa ana ajizibe. Apa maksud tak ajizibe? Engkau saya kenjer. Napa ibadah saya lain benih Allah saya kenjer. Allah giyat. Sampean puasa, salat, siapa saya kejar? Allah. Sampean zakat, siapa saya kejar? Apa Allah ada bu anak ajizin kok saya kejar puasa? Apa saya lain beni pangeran saya kejar? Pangeran ya. Tapi anak apa pangeran ada puasa neka? Karena puasa neka kenjeran tidak bisa diganggu gugat. Keputusan ini ditetapkan di sumber Waringin. 17 Ramadan tidak bisa diganggu gugat. Tak bisa diganggu gugat. Mohon puasa. Maksudnya apa? Saneka Pak. Sampai mau hadir halal lebih halal. Biasanya kiai ini kan nyampi hadis atadruna manil muflis. Tahu abak nacong siapa orang si bangkrut. Debuna sahabat al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Si bangkrut orang si tandi WC, si tandi kelakuan, si tandi bareng. Oh bani debuna Kanjeng Nabi al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa shadaqatin bin sabitaratta wa ya'ti faqad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Wasafa kadama hada. Orang si bangkrut lah datang hari kiamat nyambi tumpuan amal haji telur ekor kali asad azakat pun soneka akurban saben tahun sampai lelemak pun sok epikul dek ka aja tapi wayati wakot syatama hada oning cak ngocak ka kenika nuntut si cak ngocak iki abtina oning cak ngocak bilan Gusti etunya makin abtina ialah ada kencer kurban sampai kalak beuna setong datang abtina oning tampeleng di men Gusti abtina lemah kadinto sogok boten raja salah sakone nampelengan ka oreng abtina oning dukale tampeleng samangken abtina nutut iyalah area zakat tajong kala abtina oning efetna Gusti abtina sampai kamu so oreng sakampung padahal abtina tak ngalakone kak dinto si afitna abtina nyona ayah ganjaran hajina kala fa in faniyat hasanatuhu qabla an yugdha alaih bajar kapih sampai ganjaran iabi sebelum saya nuntut iya bi saya nuntut ki saula apa sa akilir saya nuntut tak kaula tapi ganjaran kaula ya bi kare ganjaran puasa datang abtina di itunya oning tokaran Gusti rebuan masalah warisan pengadilan abtina kala padahal abtina sihak samangken nuntutan ya bi lah cong kadin to ganjaran puasa tak bisa cong fa innahu li wa ana ajzi bi hari engko saya nak puasa tak ning gugat deh cong bakatipun apa Gusti ya, buat nak beri ganjaran lain. Fadlullah. Karunia dari Allah. Berempat tuntunan buat nak samiliar. Ya, beri anak samiliar dari pesenang kok lain. Sepenting puasa tak nenggang gugat. Fa innahu li wa ana ajizibi. Sama sanekah sebagian ulama ada bu. Maksudnya puasa engkau saya genjar. Artinya ganjaran dari engkau tak bisa diganggu oleh siapapun saja. Andai kata penuntut masih banyak. Andai kata penuntut masih banyak, puasa wakun tak elek oleh pangeran saya abri saya nyerai otang oleh sampean ni ka pangeran saya bareng, sepenting puasa tak neng lek oleh. Paham? Paham iki? Aneka maksudnya fa ainahu li wa ana tapi puasa puasane ka beri terlok. Beda puasa sesah ben ekatarema debuna Allah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar beda puasa sesa tapi tak ekatarema seede bagi sareng Kanjeng Nabi rubba shaimin kam min shaimin laisa lahu min syami illa al-ju' wal atas beda se puasa tak sah tak ekatarema aneka se orang-orang se tak puasa berma keteranganna nuzul Quran tahun datang insyaallah wah ini kan terang lagi sopu Pak ngapok nih kamu mulai gila ini kan saya mari buka gila turun ka kapi nih kah waktu nyentong boleh mari nak ni kan yang gua. Insyaallah lebih gila bangki boleh terang akina puasanya ka berde sah ben eka terima
ane kasih sebut ghufira lahu ma taqaddama min dambi, berpuasa sesa tapi tak katarema pada ganjaranna pada nakam min shaimin oleh kun biar oleh lapar oleh pelka beudeus cetak tak sah, tak sesuai kalau ben syarat ben rukun. Nah, engki ben samangken nikah 17 Ramadan kaula sareng sampeyan memperingati hari jadi utawa hari ulang tahun perang Badar. Karena perang Badar nikah meletus peperangan, Nabi berangkat dari Madinah tanggal 12 Ramadan tepak kare Ahad. Nabi berangkat 10 Ramadan Jumat, 11 Ramadan Sabtu, 12 Ramadan hari Ahad bakto keneka berangkat dari Madinah bersama sahabat sampai Badar tanggal 16, tanggal 17 Ramadan, 17 Ramadan bertepatan hari Jumat meletuslah perang Badar. Yang ketika itu orang muslim sakoni wa qad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah kisah ni kayak gitu. Allah aparing pertolongan dek kabekna perang Badar bekna sakoni perak 300 musuh 3.000 ternyata si 300 menang kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Nuzulul Quran tahun na boleh ya insyaallah tahun datengan lain buat tahun na boleh ini kan ulang tahun perang Badar. Saya sampean maca bi ahlil badriyah ini kan perang Badar Ramadan. Orang perang Badar ni kan sahabat Badar ni kan nyamana malolo etoles, nyamana malolo etoles, nyamana orangnya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Utsman tak norok, rajin naruk Siti Ruqayyah bintur Rasul sakit, jadi tak norok perang Badar. Sayyidina Ali bin lain nyamana 300 etoles kasange bi sampean. Ane kasambian tak bisa katonon, tak bisa karem, tak bisa kecopetan, nyamana malolo sambi. Pun bisa hebat, mak bisa bepoh. Sampai ni boleh tak bate barjajah. Nyaman mak bisa. Bang perak nyaman sahabat sampean mak tak bisa. Cik sampean ni kadang-kadang mobil itu lese, keluarga besar, Kopassus, apa Barlona. Motor beri cap-capan, Akabri. Padahal melelorong benih Akabri ongguan. Perak nyaman mon dari Jakarta, bodoh Garudana, DPR RI. Polisi saya nyetop pasang Pak. Lemon kun perak beda tulisan DPR polisi saya mega sengkah. Apa boleh saya kasang ngabuk nak sampeyan ni beninya mana DPR beninya mana Akabri tapi nyamana pejuang-pejuang jenderal-jenderal yang mengibarkan bendera agama bersama Nabi Muhammad. Tak sengka apa ya sampeyan? Sengka sekasangnya sampai tulis Jabrul Kasri fi asma'i ahlil jual 2.000 rupiah pasar kasangnya. Aman tu. Nyaman nama lolo nih kan, wah cari tanah nih kan, tak cukup sama mungkin pak. Boleh bitongannya kan tak jelas, gitu saya ngawas, teken gelu nyaman nih, karena tidak ada kesepakatan, kikan sagak dinto, sagak dinto teritan tak nengyak banyak, khairul kalam makolla, wadallah kalam sebagus, sakater sikat, tapi abri pengertian, manter manfaata. Mantar beramin Allahumma sakak dintoh sebisa ia toraki mantar teti ilmu semanfaat do lain bitongan nanega mantar ilmu semanfaat barokah si asareng hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mantar kaula sambian tarima puasana siamana wa qiyamana aiki mantar patabangkia sareng Lailatul Qadar juga mantar ibabelia sampai ke Ramadan saya bakal datang sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam zaidina la muntaqisin radina la sakhitin mujtami'in la mutafarriqin maqbulin la matrudin ala hadhihi an-niyyah ala kulli niyyah salihah jami'a shamila min khairatid dunya wal akhirah bijahi khairil bariyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان عليك البلاغ اللهم وما قضيت إلينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم فارق الفرقان
ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعده علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب ربنا وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا لك في هذه الليلة وفي كل ليلة من ليالي شهر رمضان أتقى وطلقى ونقضى وأسرى وأجراء وأمناء من النار فاجعلنا اللهم ووالدينا والحاضرين ووالديهم وجميع المسلمين من أتقائك وطلقائك ونقضائك وأسرائك وأجرائك وأمنائك من النار اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وامنحنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في سهر الصيام والقيام اجعلنا من صوامه وقوامه أدركنا وارزقنا ليلة قدره يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا بعد تفرقا معصوما واجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعفنا وكن لنا حيث كنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم taqabbal ya karim. Sakat ditoh pemator kacang kolangan dek para kiai, para guru, sapora, sesaja rajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.